nga naman bulahan kita mga igsoon. Kanhi dili ta nahimong nabulahan. Kay dili pa man ta tinod nga mga anak sa Dios. Amen. No? Pero sa diha nga nakabatuntas kinabuhi sa Dios, mga bulahan ta. Nga naman tungod kay nakabaton ta nining malumo o mga dinaiton unya nang gihingan lang hutag mga anak sa Dios. Amen. Salamat kayo sa Ginoo nga gipakita nato nga mga bulahan ta nga mga magtotoo. Amen. Kining bulahan mga igsoon. Murabag maayo kayo nga dungog. Sa una sa mga pinulungan ni mga karaan, moingon sila bulahan gini imong anak. Kay ngadto na murag makapadayon na sa pag-eskwela, makapadayon at pagpangitag trabaho. Dahil mo na makasupply ninyo sa panahon sa inyong kalisod. Bulahan kay ni manang manoy inyong bata. Sa ato pa kanang bulahan mura ba o kanang bitawng maayo kay siyang pagtagad, unya maayo kay pagdumala po sa kinikanan. Alam ko nato nga mga magtotoo, maayo pong pagdumala ang Ginoo nganin nato. Amen. Kay ato mang gisunod kining pagbangutan ug malumo ug madinaiton. Amen. Sa ganihan kay ngunta nga sa naminaw ko sa atong mga asiring na kining pagbangutan murag dako kahit makahulugan ng brad. Kay tagsara kay nagbangutan nato karon. Bisan pa ang mga kaigsunan tagsara kay nagbangutan ining mga magtuto karon nga wala manigom. So nagkinahanglan magbangutan ta sa pangitag paagi nga Amen. so na mahibalik sa mao nga panatatigom. Amen. Mahibalik sa home meeting, mahibalik sa small group meeting. Amen. Oo, pinagis pa nagkatigom. Muna nagbangutan ang atong kasing-kasing. Pero tagaan tag pagbangutan, pero pinagis sa Dios ng pagbangutan. So doon naman tayo kaugalingon nga persona, kini nga tutawan ng persona, magbangutan mo kita. Labi na malayo atong pamilya. Itong mga igsoon sa unod. Nagbangutan ta na kay kanang moingon nga mainta makita kita litras buhi pa. Ano man tungod kay gibati siya ang pagbangutan, pinagira po sa tawhanong pagbangutan. Pero kining Dios dili siya muundang sa pagbangutan nato. Ano man tungod kay naaman siya sa atong sulod. Amen. So niya, malumo siya. Kining kalumo, ako bitawng